Oh, mga idol, kaibigan, mga lods. Ito na guys, patapos na yung namin swimming pool guys. Ayan o. Ito yung jacuzzi namin guys. Ayan yung bumper. Ayan o. Kiddie pool. Pool bid, ayan. Ayan kiddie pool sa dulo. Ayan. Ito. Makikita na yan guys. Pag natapos makikita yan. Ayan, maganda na guys. Oh. Maganda na tingnan. Oh. Malapit na matapos. Ayan guys. Ayan, idol. Mga idol, tingnan nyo. Maganda na tingnan. Ayan. Oh. Kita nyo naman to. Maganda na. Naka-landscape na. Yung gilid pa lang. Pero dito may tagal pa rin. Mga 2 weeks siguro to. Ayan. Pero kanina ay mauna ka marigo. Diba? Kita nyo yan mga idol. Dapat kami makaparigo dito. Oh. Palapit na matapos to. Oh. Hindi pa nga matatapos to. Napakaganda na mga idol. Lalo to pag natubigan na. Tagara na, tagara. Ito man ni boss. Uruan.